चांपदानी विधायक व तृणमूल सांगठनिक जिला अध्यक्ष अरिंदम गोविंद ने स्पष्ट किया कि 21 जुलाई की सभा कोई चुनावी मंच नहीं, ये शहीदों को नमन है। चांपदानी विधायक अरिंदम गोविंद ने 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह जनसभा 2026 के विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी नहीं, बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जान दी। 21 जुलाई की जनसभा शहीदों की स्मृति में है। यह मंच 2026 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर नहीं है। बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास, समर्पण और त्याग को देखकर मतदान करती है, किसी प्रचार से नहीं। उन्होंने ये भी कहा, बंगाल में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला। बंगाल की जनता जानती है कि कौन उनके लिए सड़क से लेकर अस्पताल और शिक्षा तक लड़ता है। 2026 में तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विधायक गोविंद ने चांपदानी से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के कोलकाता कूच की घोषणा की है। सभी बूथ स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बसें, ट्रेनें और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विधायक ने कहा कि कुछ विरोधी दल इस आयोजन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बैनर हटाना, प्रचार में बाधा डालना, ये सब डर दिखाते हैं, लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं। शहीदों की प्रेरणा से हम और मजबूत होते हैं। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस हर साल 1993 में पुलिस गोलीकांड में मारे गए युवा कार्यकर्ताओं की याद में ये दिन मनाती है। ये दिन ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा का भी अहम प्रतीक बन चुका है। 2026 विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच भी विधायक अरिंदम गोविंद का ये दो टूक बयान ये दर्शाता है कि तृणमूल फिलहाल संघर्ष के मूल्यों को सामने रखकर आगे बढ़ना चाहती है। সারা বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শুধু নয়, সাধারণ মানুষও সেদিন পাবে না। আর এই 21 জুলাই 1993 সালে 21 জুলাইয়ের মতোই লাগছে। কারণ হচ্ছে 1993 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করেছিলেন, সচিত্র পরিচয়পত্রের আন্দোলন, যে ভোটের মানুষ যে ভোট দিতে যায় তার সচিত্র পরিচয়পত্র দরকার। আর এবছর 21 জুলাই কিন্তু সেই ভোটার লিস্টেরই কাজ চলছে, ভোটারেরই কাজ চলছে। যে বুথ ভোটার, ভুয়ো ভোটার, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একই এপিক নাম্বারে যে ভোটারের ভোট আছে বাইরে, সেই ভোটার ভোট আছে আমার পশ্চিমবঙ্গ বাংলায়, আমার শ্রীরামপুর, আমার বিভিন্ন অঞ্চল ব্লকে। কাজেই সেই পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। যে তার ফলে কি হচ্ছে, যে এই যে বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ, বাংলার প্রতি বিদ্বেষ, বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা বিজেপি সরকারের, সেখানে আমার মনে হয়েছে মানুষ কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়েছে। আমি এই 21 জুলাইকে কেন্দ্র করে সারা জেলায় যত টাউন ব্লক অঞ্চলে আমি মিটিং করেছি, মিছিল করেছি, আমি সেখানে দেখেছি যে মানুষের মধ্যে একটা আলাদা স্বতঃস্ফূর্ততা, মানুষের মধ্যে একটা আলাদা উন্মাদনা, মানুষের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা, যে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিনিয়ত যে বাঙালির অপমান চলছে। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি শাসিত অঞ্চলে বিজেপির নেতৃত্বের দ্বারা আজকে অপমানিত হচ্ছে। কাজে তার আমরা যোগ্য জবাব আমরা দেবো, সাধারণ মানুষ দেবে। বাংলা মানুষ আজকে এক হয়েছে, সব ধর্মের মানুষ, সব বর্ণের মানুষ এক হয়ে তারা লড়াই করছে। এই যে জোট, এই যে সংঘবদ্ধ, আমার মনে হয় 21 জুলাই যা জনসভা, যা মানুষের সমাগম, তাকে উপচে পড়বে। 21 জুলাই থেকে কি 2026 বিধানসভার প্রস্তুতি হবে? দেখুন, 21 জুলাই 2026-এর প্রস্তুতি, 21 জুলাই যে 21 জুলাই শহীদ স্মরণ, আমাদের 13 জন শহীদের উদ্দেশ্যে 21 জুলাই 1993 সাল থেকে আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে। এবার 26-এ যদি বলেন নির্বাচন, সেই 26-এর নির্বাচন তো মানুষ নির্বাচিত করবে, যারা মানুষের জন্য কাজ করে, যারা মানুষের পাশে থেকে তাদের জন্য।